Welcome to my channel Commerce with Vikas sir. तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत छ यो च्यानलमा. We have been discussing theoretical aspect on accounting for share capital in last, I think it's first, second, third, fourth episodes. And today is the last episode regarding the theoretical discussion. From tomorrow, we will be starting practical problems from accounting for share capital. अघिल्लो भिडियोमा हामीले चारवटा लगभग एपिसोडमा हामीले थ्योरिटिकल कन्सेप्ट गरेका छौँ. यो आज मेरो लास्ट भिडियो थ्योरीमा. अब नेक्स्ट क्लासेस फ्रम टुमोरो हामी प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स गर्नेछौँ एन्ड द्याट विल बी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ. अनि आई डु होप एन्ड आई डु बिलिभ कि यु आर इन्जोइङ माई भिडियोज एन्ड प्लिज फलो माई च्यानल, सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक माई च्यानल. सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम अब हामी यो भिडियो सुरु गर्दैछौँ. आज म तिमीहरूलाई यो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट यानि कि प्र्याक्टिकल क्वेसन सँगसँगै अरूमा थ्योरी पनि आउँछ अनि कोही बेला थ्योरी 4 मार्क्स 6 मार्क्सको क्वेसन पनि आउँछ. एन्ड पर्टिकुलरली कुनबाट आउँछ भन्दा यो डिफरेन्स बिट्विन इक्विटी सेयर्स एन्ड प्रिफरेन्स सेयर्स धेरैपल्ट वेस्ट बेङ्गल बोर्डलाई चाहिँ यो 6 मार्क्सको क्वेसन्समा आएको छ. सो वी आर डिस्कसिङ दिस. सी so actually equity shares and preference shares, like if you discuss in general, actually shares may be of two types, equity shares and preference shares. And the equity shares ma कसले इन्भेस्ट गर्छ भन्दा त those persons who are the real owners. The investors on equity shares are the real owners of the company, and preference shares it's just like a creditor, okay, they are not the real owner. अनि shareholders are the owner भन्छ of the company, तर actually equity shareholders are the owner of the company. राइटली कुरा गर्नु हो भने. सो अब सबभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट आउँछ राइट टु डिभिडेन्ड. जब हामीले ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गर्छौँ हामीले इन्ट्रेस्ट पाउँछौँ, तर when we invest on shares, in return we'll get dividend as our income. So right to dividend. So in equity shares, dividend is paid on equity shares after it is paid on the preference shares. And dividend is paid on preference shares before it is paid to, it is not in, it's paid to equity shares. See, जब डिभिडेन्ड हुन्छ एक्चुअली डिभिडेन्डमा धेरैवटा कुरा आउँछ. इक्विटी सेयर होल्डर्सको कुनै फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड हुँदैन. अनि सबभन्दा पहिला इक्विटी सेयर होल्डर्स त ओनर्स हो नि त, त्यही कारण एक्सटर्नल पार्टिज, थर्ड पार्टिजहरूलाई सबैलाई पेमेन्ट गरिसकेर वाट एभर रिमेन्स द्याट इज द सरप्लस फर द इक्विटी सेयर होल्डर्स. त्यही कारणले गर्दा प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स जस्तै ब्याङ्कको लोनको इन्ट्रेस्ट कम्पलसरी पे गरे जस्तै प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सलाई पनि डिभिडेन्ड कम्पलसरी पे गर्नुपर्छ. त्यही कारणले गर्दा फर्स्ट अफ अल जुन चाहिँ राइट टु डिभिडेन्ड छ त्यो चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सको छ. पहिला प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सलाई पे गरेर मात्रै द इक्विटी सेयर होल्डर्स विल बी गेटिङ डिभिडेन्ड. यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सलाई तिरिसकेर इफ no surplus remain, then nothing is paid to equity shareholders. So number one. Number two, rate of dividend. Amount or rate of dividend is I'm really sorry, Ali. Amount or rate of dividend is, it's not fixed. Okay. See, in case of equity shares, rate or the amount is not fixed. After payment to all the third parties, whatever remains, त्यसको बादमा एउटा बोर्ड मिटिङ हुन्छ. त्यो बोर्ड अफ मिटिङमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले डिक्लेयर गर्छ. सो अमाउन्ट और रेट अफ डिभिडेन्ड इज नट फिक्स्ड, इट इज प्रपोज्ड एन्ड अप्रुभड बाई द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड इज नट फिक्स्ड. Final dividend is recommended by the board of directors and declared by the shareholders. It's not important. So let's cancel this. Okay. So amount or rate of dividend is fixed here. It is fixed. Okay. It's fixed. Profit जतिसुकै होस्, profit high होस् या low होस्, preference shareholders will get a fixed amount of dividend. But as far as equity shareholders is concerned, rate of dividend fluctuates according to the availability of profit. Number three, voting right. Equity shareholders have voting right in all circumstances. As equity shareholders are the owners of the company, every situations they have the voting right. Whereas preference shareholders usually don't have voting right. However, they enjoy voting right in special circumstances. कतिवटा केसेसमा जब
राइट्स अफ प्रिफरेन्स सेयरहोल्डर्स अथवा प्रिभिलेजेस सेयरहोल्डर्स प्रिफरेन्स सेयरहोल्डर्सको ह्याम्परेज हुँदैछ भने देन ओन्ली द प्रिफरेन्स सेयरहोल्डर्स हेभ भोटिङ राइट, or we can say that preference shareholders don't have voting right, whereas equity shareholders have voting right in all circumstances. And next is right to participate in management. See, equity shareholders have right to participate in the management of the company. See, equity shareholders are the real owners of the company, so they have the right to participate in the management of the company. Preference shareholders do not have a right to participate in the management of the company. Preference shareholders को कुनै right हुँदैन, because they are not the real owner, they are just the creditors of the company. Okay, convertibility. Equity shares cannot be converted to preference shares in any circumstances. Equity shares like preference shares बनाउन सकिँदैन, but there are different types of preference shares, and one type of preference is convertible preference shares. त्यसमा चाहिँ at the time of issue एउटा privilege दिएको हुन्छ कि at the end of the tenure of the preference shares, they have the right to convert the preference shares into equity shares or other shares. Okay, preference shares may be converted to equity shares if the terms of issue so provide. पहिला issue गर्दै त्यो provision छ भनेदेखि चाहिँ at the time of redemption of preference shares, it may be converted into equity shares, but in no circumstances equity shares can be converted to preference shares. Next is refund of capital. See, sometimes the company may wind up बन्द हुन्छ, त्यति बेला प्रिफरेन्स कसरी गर्ने भन्दा on winding up the equity shares is repaid after the preference share capital is paid. This is another preferential right of preference shareholders. If the company wind up, सबभन्दा पहिला preference shareholders को claim पे गरिसकेको बादमा if surplus remain, then only the equity shareholders will get. तर equity shareholders ले will not get anything before anything is paid to preference shareholders. यदि preference shareholders लाई पेमेन्ट गर्नु पैसा पुगेन भने, if there is some reserve capital, त्यहाँबाट पैसा मगाएर पनि the equity shareholders have to make payment to preference shareholders. त्यही कारण गर्दा in the event of winding of the company, preference shareholders have the right to payment of repayment of capital before anything is paid to equity shareholders, but equity shareholders share capital or equity shareholders claim will be paid only when everything is paid to preference shareholders. So this is very important. अर्को इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको 6 मार्क्समा आउने क्वेशन्स हो, what is share र difference between shares and debentures. यो पनि very important हो, यो 2016 and 19 मा आएको छु. Shares actually share is a part of the capital. I haven't written. Okay, share is simply a part of the capital, so it is a fraction of share capital. So shares and debentures को different के छ भन्दा, shares are the part of the own capital of the company. If you consider the nature of capital, shares are the part of own capital of the company, or debentures are a loan to a company. Actually it means share is a own capital, whereas debenture is a loan capital. किनभने debentures holders, they are the third parties, they are the external parties, whereas shareholders are the owners of the company. त्यही कारण गर्दा share is a part of own capital, whereas debenture is a loan capital. And number 2 differences is shareholders are the owners of the company, whereas are the creditors of the company. See, shareholders are the owners of the company. They have make investment in the shares, so they are definitely the owners of the company. But debenture holders, they are not the owner of the company. It is being issued for a certain period. So after the maturity period, that will be paid off. So debenture holders are the creditors of the company. Just like we borrow money from bank, likewise we borrow money from debenture holders. जसरी हामीले ब्याङ्कबाट पैसा बोरो गर्छौं at a certain rate, fixed rate of interest, त्यसरी नै हामीले कम्पनीले debenture holders को money बोरो गर्छ at a fixed rate of interest. So debenture holders are the creditors, whereas shareholders are the owner. अर्को, equity shareholders have voting rights. See, preference shareholders don't have voting rights, so we are using the term equity shareholders. Preference shareholders को त voting right हुँदैन, तर equity shareholders को त voting right हुन्छ. तर debenture holders have no voting right. Debenture holders को voting right हुँदैन. The equity shareholders can participate in the management of the company. किनभने share भन्नाले preference बुझ्छ. The preference shareholders cannot take part in the management of the company, so we are highlighting equity shareholders can participate in the management of the company, whereas debenture holders cannot participate in the management of the company. Okay,
So this video is going to be little lengthy because this is the last episode in theoretical discussion. So please go through the video from the beginning to the end so that you can learn many important aspects. Next, we are coming to prospectus. What is prospectus? See, section 3 subsection 36 define prospectus as a document which includes any notice, circular, advertisement inviting deposits from the public or inviting offers from the public subscribing the shares or debentures of the company. So prospectus is a document issued by the public limited company when they issue shares or debentures to the public. जसरी हामीले एउटा म्यारेजको टाइममा एउटा आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई एउटा कार्ड दिएर इन्भिटेसन गर्छौँ, त्यस्तै प्रकारले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले थ्रु इस्युइङ प्रोस्पेक्टस दे क्यान इन्भाइट द जेनरल पब्लिक टु सब्सक्राइब द सेयर्स एन्ड डिबेन्चर्स अफ द कम्पनी. ओके, अर्को छ वाट डु मिन बाई एप्लिकेसन अफ सेयर्स और वाट इज सेयर एप्लिकेसन. सो आई एम डिस्कसिङ भेरी ब्रिफली. Share application is an offer by an investor to subscribe for a specified number of shares of the company. जब कम्पनीलाई फन्डको जरुरत पर्छ, कम्पनीले थ्रु एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टाइज गर्छ कि certain number of shares at a certain rate is available from some companies. त्यसलाई चाहिँ भन्छ एप्लिकेसन. सो एप्लिकेसन इज जस्ट एउटा अफर हो कि certain as a particular company is issuing shares, so you can purchase the shares at a particular price. अर्को छ shares allotment. Share allotment is the allocation of shares to the successful applicants by the directors of the company. अस्ति हामीले डिस्कस गर्यौं ओभर सब्सक्रिप्सन. जब कम्पनीले जतिवटा सेयर इस्यु गरेको हुन्छ त्योभन्दा बेसी पब्लिकलाई सब्सक्राइब गर्यो भने त सर्टन सेयर्स विल बी रिजेक्टेड. त्यही कारणले गर्दा सबै सेयर्स कम्पनीले अलटमेन्ट गर्छ भन्ने छैन. सो कतिवटा सेयर्सहरू कम्पनीले रिजेक्ट गर्छ, फर्काइदिन्छ, रिफन्ड गरिदिन्छ, र जुन चाहिँ रिफन्ड भयो, तर जुन चाहिँ रिफन्ड भएन सक्सेसफुल क्यान्डिडेटको सेयर्सलाई चाहिँ कम्पनी अलट गर्छ एन्ड द्याट इज कल्ड द अलटमेन्ट अफ सेयर्स. अर्को छ शेयर क्यापिटल. ओके, शेयर सर्टिफिकेट. इट इज अ डकुमेन्ट द्याट प्रोभाइड्स एभिडेन्स अफ ओनरसिप अफ सेयर्स इन द लिमिटेड कम्पनी. इट अल्सो बियर द नेम अफ द शेयर होल्डर्स एन्ड द नम्बर एन्ड द क्लास अफ सेयर्स ओन्ड बाई द शेयर होल्डर्स. इट इज नट अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट. शेयर एप्लिकेसन मनी सुड नट बी लेस देन 5% अफ द भ्यालु अफ द सेयर्स. एक्चुअली दिस इज अल्सो नट इम्पोर्टेन्ट इन इयर. जसरी जब हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्छौँ त ब्याङ्कले हामीलाई के दिन्छ एज अ एभिडेन्स? हामीलाई पासबुक दिन्छ मेन्सनिङ कि कति अमाउन्ट त्यहाँ डिपोजिट भएको छ. पासबुकमा मेरो नाम बियर भएको हुन्छ, मेरो अकाउन्ट नम्बर हुन्छ, सो द्याट आई क्यान क्लेम माई मनी फ्रम द ब्याङ्क वेन आई रिक्वायर. त्यस्तै किसिमले जब कुनै पनि इन्डिभिजुअल सेयर किन्छ सो उसको ओनरसिप त कम्पनीले दिनु पऱ्यो नि त. उसले कतिवटा सेयर किनेको छ, त्यो उसको नाम के हो, उसले कुन किसिमको सेयर किनेको छ, इक्विटी हो कि प्रिफरेन्स हो, सबै कुरा मेन्सन भएको एउटा सर्टिफिकेट इस्यु गर्छ, त्यसलाई भन्छ सेयर सर्टिफिकेट. अर्को छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. सी फर्मेसन एक्सपेन्सेस भन्छ कम्पनी इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि नै दे आर सर्टन टाइप्स अफ एक्सपेन्सेस, जस्तै रेजिस्ट्रेसन फिस तिर्नु गर्नु, लयरको सर्वे, अन्त त्यसलाई भन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. Expenses incurred in the promotion and formation of a company is known as preliminary expenses, so floating cost bhancha, and it is a fictitious assets and is written off slowly. अर्को छ प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ सेयर. अघि हामीले पढ्यौँ प्रोस्पेक्टस. थ्रु प्रोस्पेक्टस ओन्ली द पब्लिक लिमिटेड कम्पनी क्यान सेल सेयर्स टु द जेनरल पब्लिक, बट प्राइभेट कम्पनी क्यानट इस्यु प्रोस्पेक्टस फर इस्युइङ सेयर्स. त्यही कारणले गर्दा यहाँ कुरा आउँछ प्राइभेट प्लेसमेन्ट. ओके, यहाँ के हुन्छ भन्दा फेरि अर्को के छ भन्दा एभ्री टाइम खालि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले प्रोस्पेक्टस थ्रु मात्रै सेयर इस्यु गर्छ भन्ने छैन. द्याट डिफ्रेन्ट वेज अफ इस्युइङ सेयर्स टु द पब्लिक. देन वान अफ द वेज इज अ प्राइभेट प्लेसमेन्ट. सी private placement is the issue and allotment of shares of a company direct to a selected group of persons or investors. A public company can raise its capital through private placement of shares without inviting the public for subscription of shares. In case of private placement, no process required for to be issued. Public लाई डाइरेक्ट इस्यु नगरेर कुनै इन्भेस्टर्स जस्तै एउटा ब्याङ्कलाई the company can provide certain commissions and hand over the responsible issuing shares of the particular company. That is called private placement. Public issue of shares means selling of shares to the public by issue of prospectus, right shares.
जब कम्पनीले नयाँ सेयर इस्यु गर्छ मार्केटमा पर्टिकुलर इक्विटी सेयर्स फर्स्ट प्रिफरेन्स सुड बी गिभन टु द एक्जिस्टिङ इक्विटी सेयर होल्डर्स एक्जिस्टिङ इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई फर्स्ट प्रिफरेन्स दिनुपर्छ अनि एक्जिस्टिङ इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई अकर्डिङ टु सम रेसियोज दे हेभ द राइट टु पर्चेस द न्यू सेयर्स अफ द कम्पनी एट अ कन्सेसनल रेट So, offering shares to the existing equity shareholders before offering to public for subsequently known as right issue of shares. अर्को छ issue of shares to promoters. Satisfying promoters' claim regarding formation of a company through issue of shares is known as issue of shares to promoter. जस्तै who are the promoters भन्दा they are the first few individuals who work hard relating to the formation of the company so as a gesture or as a के भन्नु उनीहरूलाई एउटा फेलिसिटेसन जस्तै गरेर एउटा उनीहरूको हार्ड वर्किङलाई कदर गरेर उनीहरूलाई कतिवटा सेयर फ्रीमा इस्यु गरिन्छ एन्ड त्यसलाई भन्छ इस्यु अफ सेयर्स टु प्रमोटर्स इस्यु अफ सेयर्स फर कन्सिडरेसन अदर देन क्यास छ समटाइम्स इन्स्टेड अफ इस्युइङ सेयर्स गेटिङ मनी एन्ड पर्चेसिङ एसेट के हुन्छ भने एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको एउटा एसेट किन्छ इन लिeu अफ द्याट कम्पनीले आफ्नो सेयर्स इस्यु गर्छ एन्ड द्याट इज नोन एज सेयर्स डिभेन्चर इस्यु गर्छ द्याट इज नोन एज इस्यु अफ सेयर्स फर कन्सिडरेसन अदर देन क्यास ओके प्रोरटा अलटमेन्ट प्रोरटा अलटमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले अघि देख्यौँ इन केस अफ ओभर सब्सक्रिप्सन अफ सेयर्स सबै सेयर्स अलट गरिँदैन त्यही कारण प्रोरटा अलटमेन्ट मिन्स अलटमेन्ट अफ सेयर्स इन प्रपोर्सन टु सेयर्स सब्सक्राइब बाई द पब्लिक अप्लाइड बाई द पब्लिक जस्तै 50,000 सेयर्स इस्युड भयो तर 60,000 सब्सक्राइब भयो भनेदेखि त 10,000 सेयर्सको म पैसा फर्काउनुपर्छ तर पैसा नफर्काएर कम्पनीले के गर्छ भन्दा फ्युचरमा पाउने अलटमेन्ट मनीसँग एडजस्ट गर्छ जस्तै मलाई 5,000 सेयर मैले सब्सक्राइब गरेको थिएँ कम्पनीले मलाई 4,000 जस्तो सेयर मात्रै अलट गर्छ 1,000 सेयरको पैसा मलाई फर्काउँदैन it will be adjusted to allotment money and that is called pro rata allotment. Okay, so pro rata allotment refers to the allotment of shares in proportion of the shares applied for. So this is the end of my lecture regarding theoretical aspect of accounting with share capital. From tomorrow I will be uploading videos on practical aspects, so please don't miss any classes. So this will be very important videos for you. र भोलिदेखि चाहिँ हामी practical videos प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ अनि मलाई विश्वास छ कि यो भिडियोजले तिमीहरूलाई धेरै हेल्प गर्नेछ सो प्लिज कपी द नोट्स ताकि तिमीलाई कपी गर्नु सजिलो सो अगेन म तिमीहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु सो द्याट यु क्यान कपी द नोट्स सो यसलाई तिमीले यो प्रकारले राखेर एकछिन छोड्दैछु तिमीहरूले यसलाई यसरी कपी गर्न सक्छौ यहाँ यसरी क्लिक गर्नु त्यहाँबाट फेरि कपी गर्नु फेरि यहाँ यसरी राख्नु कपी गर्नु फेरि यहाँ आउँछ यसरी कपी गर्नु यहाँ आउँछ कपी गर्नु फेरि यहाँबाट यति आउँछ लेकिन स्टप गरेर भिडियो पज गरेर कपी गर्नु यु क्यान कपी आफ्टर पजिङ द भिडियो यु क्यान पज द भिडियो एन्ड यु कपी दिस र आई होप दिस नोट्स विल बी भेरी युजफुल टु यु सो भोलिसम्मको लागि बिदा लिँदै भोलि फेरि आउने बाचा गर्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्दैछु धन्यवाद।